क्या पे रह जाएंगे, क्या बोलता है? ठीक है बना बना जल्दी आप। तू यहाँ पे माइनिंग कर, मैं थोड़ा सा सामान में आ लेता हूँ। हाँ मेरे लगे भी एक्स बैनर लेना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना इतना नहीं, इतना नहीं, मैं तुझे बड़ा शॉल बना के दे रहा हूँ, रुक तू भी मत कर। मेरी तरफ देख, पेड़ लगा दिया है, काम आएगा। इसको लगा देता हूँ, कुछ स्टिक बना देता हूँ। तेरे लिए क्या चाहिए? मुझे तो एक पिकैक्स चाहिए। थोड़ा सा वो चाहिए था मेरे को, हुड मिलेगा थोड़ा? हाँ तो फेंक ना, मिलेगा भी मिलेगा थोड़ा फेंक। मिलेगा। ऐसे नहीं, तो टिपा मार के रख, ऐसे टिपा मार के रख। हाँ चाहिए क्या बनना चाहिए? अच्छा ऐसे रख दे, मैं इसे तोड़ दूंगा। इसने क्यों? दरवाजे तो बड़ा मत बना, रुक ना, मैं बना के दे रहा हूँ तेरे को। मकबूल हाँ, क्या है? गेम कर ले हम। अब वही क्या है? वो इधर ही है। क्यों? हमने पढ़ के रखा है। चल तू डोर बना, पढ़ाई शेष है? कुछ पेड़ काट के डोर बना। मकबूल ठीक है। पढ़ाई खत्म। हाँ ज्यादा दूर मत जा। तू इधर ही रखना, मैं हाँ किला दो भाई देख रहे हैं वीडियो कोटा किता गेम खेलते शालार जात फड़ीता फड़ा तो यह गगु गेम लेगी दुष्ट हल जी। अच्छा तो मैं जो माছ भाजा कर ली माছ भाजा कर खाई एक बार तो सरो 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 खोद रहा हूँ एक बार और इस लाइन को एक बार नाटक नाम फिर स्कूल तक मास लइता ना मास सुन। ना मास अरे पहले हुड से एक चेस्ट बना, अंदर वो क्राफ्टिंग टेबल अंदर ले क्या, मास फ्राई करना है। और ये ले कुछ स्टोन का कुछ पापा खाना है खाना स्टूल बना दिया, देना दे दिया स्टोन तेरे को। पापा खाना खाएगा। थोड़ा सा मेरे को आपको पीठ चाहिए, बागमत গাইস কালকে যে একটা পার্টি খসলাম আর রাতকে কইতাম ভুলে গেছি, কইতাম পারছি না, ভিডিও করতাম পারছি না। রাতকে মেসা খাওয়াইছিলাম আর ভিডিও করতাম পারছি না, পরে পুরো তারা লাগছে। আর আপনারা কইতাম পারছিলাম না, কালকে ছোটো মোটো একটা পার্টি মানে মেসা খাওয়াইছিলাম 5 জন তারারে। আর দই কালকে খাইছি না, ঠান্ডা লাগিয়া আজকে খাইছি। তারা দিলাইছি না তো তারারে, আমরা খাইছি না ঠান্ডা, তাকে খোলা যান না এখন, পরে খুলি মোটাতে গরম হোক। গাইস কালকে আপনারা কইতাম পারছি না কেন, কালকে পার্টি হইব। এখন মাছ ভাজা দিয়া বেলা বাড্ডা খান্নি, তারপরে ভাত হয়ে গেছে এখানে এখানে খাইতে। আপনারা আমার ভিডিও কিলা লাগে, যদি ভালো লাগে তো শেয়ার করিও, কমেন্ট করিও, লাইক করি আপনারা। আর খালি কইবা বেটি উন্দালো কিতা লাগি থাকে, আমি তো উন্দালো সবসময় রান্না বান্না করি এলে গিয়া তো তোরা খাম যে তো রান্না বান্না খাওয়া, বাসন মাজিয়া খাবার দেওয়া, হচ্ছে কাপড় দিতাম, বাথরুম দিতাম, নন করছে দই দিচ্ছি। হলো আব্বা বাড়িতে আজকে তোরা জান চলল আর আপনার কালকে নিয়ে গিয়া আমার বলতো এখন সে বিজি বেশি হয়ে গেছে, অনেক তার ভিডিও করি সে বেশ করতে পারে না, স্কুল যায় গিয়ে লেগিয়া। আজকে স্কুল বন্ধ, বাড়িতে তো দবাই এখন তারা গেম খেলাইতে না, মাইন ক্যাপ কিতা হতো, মাইন ক্যাপ খেলাইতে না তারা দবাই। नहीं और नहीं चाहिए, थैंक यू। मेरे ভিডিও করে যান, আপনারা কিলা লাগে কমেন্ট করে জানাইবা। টাটা বাই বাই, আসসালামু আলাইকুম। गाइस व्यू बनाना, लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना। गाइस मेरे ब्लॉग के साथ लगा, लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना। बाय बाय टाटा।